Atunan, pas perwatunan, orang pernah. Quả kia là con năm không sống người đấy. Đánh. সকালে আমরা শুনছি যে এখানে তীব্রামতা বেশি করে যে তীব্রামতা এই তীব্রামতা পার্টি অফিসে কে বা কাহারা বা আননোন মিসক্রিয়েন্টরা মানে পার্টি অফিসটা এটা জ্বালানোর উদ্দেশ্য নাকি একটা ডিস্টারবেন্স ক্রিয়েট করার এই একটা উদ্দেশ্যে পার্টি অফিসে এই যে দরজার এখানে কিছু আগুন লাগাই দেওয়ার চেষ্টা করেছিল এবং প্লাস একটা বোতলে কিছু পেট্রোল রেখে দিয়ে গেছে। সো ইট ইজ মানে এটা দিয়ে বোঝা যায় যে যে বা করেছে এরা মানে এলাকাতে একটা শান্তি শৃঙ্খলা ডিস্টার্ব করার জন্য এইসব মানে একটা চিন্তাধারা নিয়ে করছে। সো আমরা প্রশাসন পুলিশ প্রশাসন তরফ থেকে আমরা এটা মানে কনফিডেন্স করে কইতেছি যে যদি আমরা যদি কারোর যদি এমন পাই এটা পুরো লিগেল অ্যাকশন একদম 100% আমরা অথরিটি এবং জানাই দিছে। আমি অথরিটি লোক কথা কইছি একদম লিগেল অ্যাকশন 100% যে অ্যাকশন আছে লিগেল অ্যাকশন মোতাবেক ফাঁসি হবে। এটা কটার দিকে এটা অনুমানিক আগামীকালকে বৃষ্টি ছিল আমাদের চম্পকনগর এলাকার বা এই এলাকাতে একটু বৃষ্টি ছিল। অনুমানিক আমার মনে হয় বৃষ্টির পরে রাত্রে 1টা বা 1:30 বা 2টা এমন টাইমে হইল। আর এখানে তীব্রামতা থেকে পার্টি থেকে অভিযোগ আছে অনেকবারটাই এখানে জ্বালানি হচ্ছে পার্টি অফিস থেকে অভিযোগ আছে মনে হয়, কারণ আমি তো এখন আবার চম্পকনগরে 1 মাস হয়েছে আইসি। সো
আমি দেখতেছি ব্যাপারটা ইভেন কি আমাদের এমডিসি স্যার আছে স্যারের সঙ্গে কথা বললে কথা কইয়া স্যার হেরা একটা ডিসিশন নিব ডিসিশন নেওয়ার পরে আমরা একটা লিগ্যাল কারবাই করার ইয়ে করব এটা কি কেস হয়েছে নি স্যার আপাতত এখন কেস হয়েছে নি এটা এখন স্যাররা একটা ডিসাইড করে স্যাররা ডিসিশন নিব ডিসিশন নেওয়ার পরে আমি কিছু করতে পারবো না এই জায়গার নাম এটা হলো বিরসিকপাড়া শান্তিনগর বিরসিকপাড়া বিরসিক বাজার আমরা তিনি 28 তারিখ সেপ্টেম্বর 2025 और তিনি ফুঙ্গো শান্তিনগর বিসি বিরসিক বাজারাव কাইसा सिनि पार्टी अफिस दंमोन अमंकाय 16 मानदाय पुलिनपुर एडीसी कन्स्टिट्युएन्सी ताई एसेम्बली कन्स्टिट्युएन्सी काबो 12 तागरदला बर्तमान सिनि और 16 मानदाय पुलिनपुर नि तो एमडीसी ग्रै ओमफ्राय सिनि एमएलए का दङ सिनि एमएलए आं साले साहा काबनो खानामान यागोला बफायनाय और बिरसिक बाजाराव सिनि काइसा पार्टी अफिस अम बार अम हाइके जे सकजागमनि घटना अब तिनि वाइसेया तिनि बाइके यानपानो 4 हते 5 बार अम सकजा जाखा ताम निंके और अम हाइके न बरक सकसे कलांगो बरक न जलिरनानि बंनि टारगेट तो अब हाइनो हनै जों वानसगो जाते ताबुक जों गजां खा जेता बोबागरानो जे बोबागरानो तै जे जों थानसानि मारि तै तंनाय र जोंके बरक न हामजागो बरक बाय हालक कामके बय तंना मुसंगो आबाहाय जे चिनि कमुंसा मुनो नायै आबाहाय व्यक्ति रक जेता नायमाया बरक हामजा गया बरक आबुनि बागैनो आबाहायके पार्टी अफिस ठक जावै बरक न जलिरoi वालायनानै आबाहाय काइसा बाताबरन सृष्टि खालायनो बरक चेष्टा खालाय दङ जों आबनो बरक अमहाय बरक न साना नायो नरक अबहाय जेंगमानि किन्तु सयजननि बकासे सीमा दङ हाय तिनि बाइखें याफाना 4-5 बार अबहाय घटना खालायका किन्तु ताबुक चिनि बिसिंति जों चेष्टा खालाय दङ जाहाथे बरक न चिनि हित खालायै जों पुलिसनो थानिबो तिनि चिनि जराइना पीएस नि चिनि आउटपोस्ट जेता चंपानगर पीएस नि चिनि उसिबो फाइजाक राधापुर पीएस नि उसिबो फाइजाक जों बंनि थानि अलरेडी साइड जाक बरनो जाहाथे अमहाय व्यक्ति न इमिडिएटली जेता चिन्हित खालायै रमनानि बागै ताइ बरनो साजारिनानि बागै तामनो हाके अबहाय व्यक्ति रक चिनि समाज अबहाय जे हामिया सृष्टि खालायै बरनो वालाय सोलाय अबहायके बुलाय तगलाय खालायनानै बंनि सब समय चेष्टा दङ आबनि बागै कयनाय अबहाय व्यक्ति रकनो चिन्हित खालायै दागि खे रमनानि बागै बंनि थानिबो ताइ समाजनि चिनि जत गानागिनि चिनि लोक रकनो कयनाय आबहाय व्यक्ति रकनो नजर तनिदि जाते बरक अबहाय जे सामु हामियाव हामिया खालाय थानिबो बरनो रमै शास्त्रिनानि बागै